Odofo memwakwa baba MK Philemon Bio Digester. Sa video mu ye ba be chiro ekwan a obefa so aye installation a odane septic tank anase manhole. Odane manhole abe no Bio Digester. Enti di echi nkakra na di wo mu bia no ebeda na di amu hu. Na memwati asese wo Bio Digester ho no me nyina yeton saa so na epoxy ho no me nyina so pe bi ato free 0540777731 Maminda sa chene we so edi nchiro se ne be ya so so ani je ho a obetimi asra sa chene we ye friend Makwafi Philemon no waje so say love one another. Sa chene we so ye church ensano dwuma bi te se senisi ye samana senisi ye yogurt ene normal ahodo etete sa bebre e wo sa chene we so enti se wani je ho a na wa subscribe na wa share to amanfo se ne be ya omoso ebenya emumfa so enu na chi so your channel ba ko hono mo a ye frɛ no Hidden Teachings TV. Know the mind of God. Sa channel we so no ye che Nyankopɔn asɛm kyerɛ ensɛm a ehinta awo Nyame asɛm eno me bia wo ye a ebetimi aboawo ama osika asɛm akɔsoro ekwan a ofa so a obetimi akɔ heaven. Problem bi o hono ma owo wa abrabom de fada ye so adiye eno me bia kyerɛ wadwen no ye bekyerɛkyerɛ mu ama wo so wate ase ne enyadaagye kyerɛkyerɛ no ma so ahinta wonim Nyame asɛm no kra ye kan sei ne tie de wo tie ase de wo ntie ase binya daagye ama amonye entitie saa asɛm yi na subscribe ene mesese pama ekwan yisi anything when you get constipation the anka yem na ese we deliver into your anus etimu a entumi manaka eno ne ade e friend promise and be say ade ni to me ma enti aloko baby. Praise the Lord. Yesua ni konindiem na abaye. Ene la do siesie wate. Ma ntimi se bra bra baye. Obi timi di kama pa ko ejanai kama pa so ni kapre asikyere se de won kon obi fa na ho. Bisi obi ya de baye. Bisi obi ya de baye. Enti baby, wo obi ti fie no ye aduane de bi odi sika na ya. Eto dia so sika ye bi amradi. Omutayi contribution won fa bi mo a no so fa ade yes sir tebia wuja na ya Yakobo ngoma ti baako. Yakobo Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo akoa twere kɔma musuako dumienu a wahwete no sɛ anigye nkamo menuanom sɛ mohwɛ sɔhwɛ ahodo bebremu a mumu na anigye koraa na muhunu sɛ mugidie no sɔhwɛ ɛyɛ boasetɔ ho adwuma na moma boasetɔ enwie na adwuma no yɔpɛ na mo ayɛ panimu a ɛnka mo hwehwe ara na sɛ ɛka obi nyansa a manomisa Onyankopɔn a ɔma nipa nyinaa de kwa na hohoro animu no na ɔde bɛma no na gidie mu ɛna manomisa na ɔnyi bibia ho kyim ɛfiri sɛ de ɔgye kyim no te sɛ ɛpo asorɔkye a ɛmframa ɛbɔ no di akɔneaba na masa nipa no ensusu sɛ obenya Awurade ho biribiara onipa a n'adwene yɛ ntanta no hinhim na kwa nyinaa mu na ma onua a wabra ase enhoahoa ne ho ne so a wɔma no mu na ɔdefo nso na se a wabre no mu ɛfiri sɛ ɔbɛsena kɔsɛ wira mu nhwiren na owia ade ne hyehyɛ firi na ɛhye wira no a na ne nhwiren apo na na ho ɔfɛ asɛe saara na ɔdefo nso ebekusa na kwan so enhyira no onipa a ɔtɔ no bo ase sohwɛ mu na sɛ onya firi mu firi tɔtɔtɔ a obenya nkwa butira a Awurade di ahyɛ wɔne a ɔdɔ no no bɔ no so ɔso obi hwɛ a ɛma no nka sɛ Onyankopɔn na ɔsɔ me hwɛ ɛfiri sɛ bɔne bi nso Onyankopɔn hwɛ na ɔno nso enso obi anhwɛ na wɔsɔ obi ahwɛ a na ɛyɛ ɔno akɔnɔ a ɛgyegye na ɛdaadaa no ɛne sɔ no hwɛ na akɔnɔ no nyinsɛn a ɛwo bɔne na bɔne no wie nyina ɛwo owuo menuanom adɔfo mo mma wɔ na adam akyɛdeɛ pa nyinaa ne akyɛdeɛ a ɛyɛ pa nyinaa firi soro
efiri han agya ne nkyɛn na ɛba. Ɔno na nsakyerɛeɛ ne adaneadane sunsum ɛninu mu. Ɔnam ɔno ara ne pɛ so ɛna ɔde ne nokwasɛm woo yɛn sɛ yɛnyɛ n'abɔdeɛ no mu adekan bi. Me nuanom adɔfo, munim yei. Ma nnipa nyinaa nyɛ ntɛmtie, ɛnyɛ nyaa nkasa, na onye nyaa ɛmfa abufuo. Ɛfiri sɛ, onipa abufuo nyɔ Onyankopɔn tenenee mu adeɛ. Enti munyi efi ne bɔne mu so nyinaa nto ntwene. Na momfa ɔdwoɔ anyi asɛm a wɔte no mu a ɛbɛtumi agye mo kraa no. Na monyɛ asɛm no yɔfoɔ, na monyɛ tiefoɔ nko ɛnaadaa mo ho. Na sɛ obi yɛ asɛm no tiefoɔ na ɔnyɛ ɔyɔfoɔ a, ɔte sɛ onipa a ɔhwɛ n'anim suban ahwehwɛ mu. Na ɔhwɛ ne ho na ɔkɔ. Na ntɛm a na ne werɛ firi suko a okura. Na deɛ ɔkoto hwɛɛ adehyidie mmerɛ a ɛdi mu no mu, na ɔtena mu, na ɔnyɛ otiefoɔ werɛfifoɔ, na mmom ɔyɛ adwuma no yɔfoɔ no, ɔni no na ɔbɛhyira no n'adeyɔ no mu. Sɛ obi susu sɛ ɔyɛ onyamsomni, na wanto ne ntɛkyerɛma nnareka, na mmom ɔdaadaa n'akoma a, saa onipa yi anyamsom ɛyɛ kwa. Onyamsom a ɛho teɛ na ɛho nni fi ɛgye Nyankopɔn anim, ɛne sɛ obi kɔhwɛ nwisia na ekunafoɔ wɔ ahohia mu, na oyi ne ho firi ewiase nkekaeɛ mu. Yakobo nwoma ti 2. Me nuanom, momma nnipa anim hwɛ ɛne yɛn Awurade Yesu Kristo a wɔyɛ animuonyam wura no gyidie nni afra. Na sɛ onipa a wɔhyɛ sika mpatia ɛne atadeɛ fɛfɛ ɛba mu hyiadan mu, na ohiani nso ɛde atade tantan ba hɔ, na mohwɛ deɛ wɔhyɛ atade fɛfɛ no, na moka sɛ, wodeɛ tena deɛ ɛyɛ ha, na moka kyerɛ ohiani no sɛ, wodeɛ gyina no ho a anaasɛ tena me nan ase adwa ho ha a, ɛno ɛnyɛ payɛ na mopaapaa mu, na mo ayɛ adwemmɔne atemmufoɔ. Me nuanom adɔfo montie, Onyankopɔn nyi wii ase ahiafoɔ sɛ wɔnyɛ gyidie mu ahunyafoɔ ne ahenni a wɔde ahyɛ wɔn a ɔdɔ no bɔ no adedifoɔ. Na mo deɛ, moabu ohiani no animtia. Ɛnyɛ adefoɔ no na wɔhyɛ mo soɔ, na wɔn ara twe mo kɔ asɛnniɛ. Ɛnyɛ wɔn ara na wɔka din pa a wɔde frɛ mo no ho nsɛmmɔne. Enti sɛ mohyɛ adehyɛ mmara no ma, sɛdeɛ atwerɛ no ka sɛ, dɔ wo yɔnko sɛ wo ho no a, moyɛ no yie. Na sɛ mohwɛ anim yiyi nnipa mu a, moyɛ bɔne, na mmara no yi mo atɛn sɛ mmaratofoɔ. Na deɛ obɛdi mmara nyinaa soɔ, na ɔbɛto biako no, na wadi ne nyinaa ho fɔ. Ɛfiri sɛ deɛ wɔkaa sɛ, nsɛe awadeɛ no, wɔkaa so sɛ, nni awu. Na sɛ wonsɛe awadeɛ, na wodi awu a, na woayɛ mmara no tofoɔ. monka sa na monyɔ sa, sɛ wɔne a wɔnam adehyidie mmara no so ɛbɛbu wɔn atɛn. Na mmɔborɔhu nni atemmuo mu, ɛma deɛ wahu mmɔborɔ, na mmɔborɔhu hoahoa ne ho ɛdi atemmuo so nim. Me nuanom, sɛ obi ka sɛ wɔwɔ gyidie, nanso ɔnni nnwuma a, mfasoɔ bɛn na ɛwɔ mu? Gyidie obɛtumi agye no anaa? Na sɛ onua anaa onua baa da adagya, na da aduane abɔ wɔn, na mo mu bi ka kyerɛ wɔn sɛ, momfa asomdwoe nkɔ, mo ho nyɛ mo hye na mommee. Nanso moamma wɔn deɛ ɛhia honam a, mfasoɔ bɛn na ɛwɔ mu? Sɛ gyidie nso teɛ ne no, sɛ ɛni nnwuma a na ɛwu wɔ ne nko fam. Na ebia obi bɛka sɛ, wowɔ gyidie, na me nso mewɔ nnwuma. Kyerɛ mo gyidie a nnwuma ni mu no, na me nso mede me nnwuma bɛkyerɛ me gyidie. Wogyidi sɛ Onyankopɔn yɛ baako, woyɛ no yie, ahohommɔne nso gyidi, na wɔn ho popo. Na wo onipahunu, wopɛ sɛ wohunu sɛ gyidie a nnwuma ni mu no awu anaa? Ɛnyɛ nnwuma mu na ofiri buu yɛn agya Abraham bem sɛ ɔde ne ba Isak kɔɔ afɔrebukyia soɔ no. Woahunu sɛ ne gyidie ne ne nnwuma ɛna ɛyɛ adeɛ, na ɛfiri nnwuma no mu ɛna gyidie no wie pɛyɛ. Na atwerɛ a ɛse, Abraham gyee Onyankopɔn di, na wobu ɛno tenenee maa no, na wɔfrɛ no Nyankopɔn adamfo no baa mu. Muhunu sɛ ɛfiri nnwuma mu ɛna wɔbuu nnipa bem, na ɛmfiri gyidie nko mu. Saa ara nso ɛna ɛnyɛ nnwuma mu ɛna ofiri buu odwamanfo Rahab bem, sɛ wɔgye abɔfoɔ no na wɔma wɔn faa kwan foforɔ so kɔɔeɛ no. Na sɛdeɛ nipadua a honhom ni mu awuo no,
Sara nso na egidi enwuma nimu ewuo. Yakobo nwoma ti miensa. Minuanom, munya kyerɛkyerɛfo bebree, na munim sɛ yebenya afobuo kɛseɛ mom. Ɛfiri sɛ, yɛn nyinaa fom nneɛma pii mu. Sɛ obi mfom asɛm mu a, ɔno ara na wɔyɛ onipa a ɔwie pɛyɛ a obetumi ato nipadua nyinaa nareka adi soɔ. Yɛde nareka to apɔnkɔ anum sɛ ontie yɛn, na yɛdane wɔn aboa mu nyinaa. Hwɛ, ɛhyɛ nso ɛsoso sɛɛ, na mframa emu ɔden pia no, ɔde kudɔ ketewa bi na ɛdandan kɔ baabiara a hyɛ nkwankyerɛfoɔ no pɛ. Saa ara na tɛkyerɛma nso yɛ ɔhonam akwaa mu ketewa, nanso ɔhoahoa ne ho ade kɛseɛ ho. Ogya ketewa nso, monhwɛ kwaeɛ kɛseɛ a ɛbɛtumi asɔ. Na tɛkyerɛma nso yɛ ogya. Tɛkyerɛma yɛ wiase bi wɔ yɛn akwaa mu a ɛyɔ deɛ ɛntene. Ɛde nkekaeɛ keka nipadua nyinaa, na ɛsɔ nkwa nkyimyɛ a ɛtwa ne ho firi awɔ mu no, ne filama ne ho kuro no mu na wasɔ ano. Na ntɔteboa ne ntakraboa ne mmoa a wɔwea ne mmoa a ɛwɔ po mu su nyinaa, nnipa de wɔn su adwodwo wɔn na wadwodwo wɔn. Na tɛkyerɛma deɛ, onipa bi antumi nnwodwo no. Ɛyɛ ade bɔne a ɛyɛ werɛmfo a awuduro ayɛ no ma. Ɛno ɛne ɛde hyira Awurade ne Agya no. Ɛno ara nso ɛne ɛde dome nnipa a wɔayɛ wɔ Onyankopɔn suban soɔ. Ano korɔ no ara mu ɛne nhyira ne nnome firi. Me nuanom, ɛnsɛ sɛ yɛnum ba saa. Asutire bi firi nsudɛɛdɛ ɛne nwonwono wɔ ani koro mu. Me nuanom, borɔdoma betumi aso ɛnwudua aba, anaasɛ obobe betumi aso borɔdoma. Saa ara nso ɛna asutire nkyenenkyene entumi ɛma nsupa. Mumu hwan na ɔyɛ onyansafoɔ ɛne nimdifoɔ. Manomfa ɔbrapa ɛnkyerɛ ne nnwuma ɛwɔ ɔdwoɔ a nyansa wɔ mu. Na sɛ mowɔ nitammɔne ɛne mansotwe mo akoma mu a, ɛneɛ monhoahoa mo ho, na munni atorɔ ɛntia nokorɛ. Saa nyansa yi mfiri soro, na mmom ɛyɛ fam ne ɔkra ɛne ahohomɔne deɛ. Na deɛ di tan ne mansotwe wɔ no, ɛhɔ na sakasaka ɛne nneyɛ bɔne nyinaa wɔ. Na nyansa a ɛfiri soro no deɛ di kan ne sɛ ɛho te, ɛwɔ asomdwoeɛ, ɛwɔ ɔdwoɔ, ɛwɔ asommerɛ, mmɔborɔhunu ne abapa ayɛ no ma, ɛnyɛ akyinye, ɛnyɛ nyaatwom. Na wogu trenee aba asomdwoeɛ mu ma wɔne a wɔyɛ asomdwoeɛ adeɛ. Yakobo nwoma ti 9. Ɛhe na ɔsa ne ɔko a ɛwɔ mu no firi? Ɛmfiri mu akɔnnɔ a ɛne mo honam akwaa ko no mu anaa? Mo kɔn dɔ na munnya. Mudi ewu na mo ani bere na muntumi nnuru ho. Moko na mutu sa, nanso munnya, ɛfiri sɛ mumisa. Mubisa na munnya, ɛfiri sɛ mubisa no bɔne, sɛ mobɛhwere no mo ani gyidie mu. Awaresɛfoɔ, munim sɛ wiase adamfofa ɛne ɔtane a wɔtane Onyankopɔn. Enti obiara a ɔpɛ sɛ ɔyɛ wiase adamfoɔ no gyina hɔ sɛ Nyankopɔn tamfo. Anaasɛ mususi sɛ atwerɛ no kasa kwa sɛ ɔtwe ne honhom a ɔte yɛ mu no ho ninkunu. Nanso ɔma adom bebree mom. Enti na atwerɛ no se, Onyankopɔn si ahantamfoɔ kwan na ɔdom ahobrasefoɔ. Enti momfa mo ho hyɛ Onyankopɔn ase. Munsi ɔbonsam kwan na obedwane afiri mo nkyɛn. Mommɛn Onyankopɔn na ɔbɛbɛɛ mo. Monhohoro mo nsa, mo ne bɔnyɛfoɔ, na monte mo akoma mu, mo a mo adwene yɛ ntanta. Munni abooboo na mo werɛ nho na monsu. Mo sereɛ nane awerɛhoɔ, na mo anigye nane anitoo. Mommrɛ mo ho ase Awurade anim, na ɔbɛma mo so. Anuanom, monnidi mo ho nsekuro. Deɛ odi onua ho nsekuro na obu ne nua atɛn no, odi mmara ho nsekuro na obu mmara atɛn. Na sɛ wobu mmara atɛn a, na wonyɛ mmara no yɔfoɔ, na mmom woyɛ ne temufoɔ. Ɔbaako ne mmarahyɛfoɔ ne otemufoɔ. Ɔne deɛ obetumi agyeɛ na wasɛeɛ. Na hwan ne wo a wobu obi atɛn? Na afei mo a moka sɛ, ɛnɛ ne ɔkyena
yɛbɛkɔ sɛ ne sɛ kuro yi mu akodi hɔ afe ne yɛatɔ atɔn ne yɛanya mfasoɔ nanso munim deɛ bɛba ɔkyena na mo nkwa ne deɛn ɛfiri sɛ moyɛ huhuru a ɛyi ne ho kakra na afei ɛyera na mmom anka ɛsɛ sɛ moka sɛ Awurade pɛ na yɛnya nkwa a yɛbɛyɛ yei anaa yei na afei mohoahoa mo ho pɔw mu saa hohoahoa yi nyinaa yɛ bɔne enti deɛ onim papayɔ na wɔnyɔ no ɛyɛ bɔne ma no. Yakobo nwoma tinum. Na afei mo adefoe mo amani hu a ɛba mo so nti mo nsu na mo mmɔbena mo ahunyade aporɔ na nwewebo awe mo ntaadeɛ mo sika ne dwetɛ awe naakyen na ɛho naakyen no bedi mo adanseɛ na bedi mo nam sɛ ogya mo ahyehyɛ japadeɛ ɛna edi akyire mu hwɛ adwumayɛfo a wotutu mu mfuo mu enuane no aketua mode nsisie ɛde sieyɛ no tiam na wɔn a wɔtwitwa mu mfuo mu adeɛ no nteam mu aduru Asafo Awurade no asom mode asetena fɛfɛ atena asase so na mo abɔ ahohwie na mo ayɛ ne mo akoma sɛ okum da mo abu deɛ wɔtene no fɔ aku no onsi mo kwan enti anuanom montɔ mo bo ase enkoduru da Awurade bɛba hwɛ okuafo a wɔtwe asase so aba ne boa ɛden no tɔ ne bo ase ɛkyɛ wɔ ho de kosi sɛ enya fɛfɛ ɛne asusɔ mo nso montɔ mo bo ase nkyɛ monhyɛ mo akoma den ɛfiri sɛ da Awurade bɛba no abɛn anuanom mongugu ahome ntietia mo ho na wɔammu mo atɛn hwɛ otebufo no gyina ɛpono ano anuanom momfa adifo a wɔkasa Awurade di mu no ɛnya amanihunu ɛne abodwokyɛre sɛ na hɔ hwɛ yebu wɔn a wohunu amane tɔ wɔn bo ase wɔ mu no ahotɔfoɔ wɔte Hiob amanihunu mu bo ase tɔ no na mo ahunu sɛdeɛ Awurade maa no wie no sɛdeɛ Awurade ayam yɛ dɔɔso na wɔyɛ ntimmɔborɔ na me nuanom deɛ di ne nyinaa kan no monka ntam monka ɔsoro anaa fam anaa ntam biara na momma mo ane ɛnyɛ ane na mo dabi ɛnyɛ dabi na mo anhwe atemmuo mu mo mu bi hunu amane anaa ma no mpaeɛ obi bu atɔ ne yam anaa ma no nto ayɛyie nnwom mo mu bi yare anaa ma no mfrɛ asafo no mu mpanimfoɔ na wɔmɛbɔ no so mpaeɛ na wɔnsra no ngo Awurade din mu na gyidie mpaabɔ bɛgye ɔyarefoɔ no nkwa na Awurade bɛma no so na sɛ ɔyɛ bɔne bi a wɔde bɛfiri no monkeka mo mfonso nkyerɛ mo ho na monyiyi mpaeɛ ɛmɛma mo ho na wasa mo yadeɛ onipa trenee adesra a emu yɛ den tumiyɔ ade bebree Elia yɛ onipa te sɛ yɛ nea na wɔbɔ mpaeɛ denden sɛ osuo ntɔ na osuo antɔ asase so mfeɛ 3 ne abosom 6 na wɔbɔ mpaeɛ bio na wɔsoro tɔ osuo na asase so naba me nuanom sɛ mumu bi fom firi nokora ho na obi dane no a ma no nhunu sɛ deɛ ɔdane ɔdebɔnyɛfo firi ne mfomso ɔkwan so no ɔbɛgye ɔkra afiri owuo mu na wakata bɔne pii so. Paulo nwoma a ɔtwerɛ kɔma Tito ti baako. Paulo, Nyankopɔn akoa ne Yesu Kristo somafoɔ, ma wɔn a Onyankopɔn yi wɔn gyidie ni onyamesom pa ho nokora no nimdeɛ, daa nkwa ani da soɔ so, nkwa a Onyankopɔn a onni atorɔ no di firi teteete hyɛ ɛbɔ, na ɛberɛ a ɛsɛ mu, oyii n'asɛm adie, asɛnka a wɔnam yɛ agye nkwa Nyankopɔn hyɛ so de hyɛɛ me nsa no mu, de kɔma Tito, me ba pa gyidie korɔ no ara fam. Adom, obrohunu, asomdwie firi Agye Nyankopɔn ne Awurade Kristo Yesu, yɛn agye nkwa no, nka wo. Yɛn nti na mede wo migyaa Kreta, na wo asiesie nneɔma a aka no pɛpɛɛpɛ, na wo asisi kuro biara so mpanimfoɔ, sɛdeɛ mehyɛɛ wo no. Deɛ ne ho ni asɛm bie, oyere baako kunu a ɔwɔ mma gyidifoɔ a wɔnte ahohwie anaaso ɔde nka wɔn ho. Na deɛ ɛsɛ ɔhwɛfoɔ ne sɛ, wonni ne ho asɛm bi ka,
sɛ Nyankopɔn fie hwɛfoɔ ɔnyɛ ɔhopɛfoɔ abufufafoɔ ɔsadweam pupo anaa odifudipɛfoɔ amom ɔpɛ ahɔhoyɛ ɔpɛ papa n'adwenem te ɔtene ne ho te n'ani ka ase ɔsɔ nokwasɛ no mu sɛdeɛ wɔkyerɛɛ no na wɔtumi de nkyerɛkyerɛ pa no atufo na wɔyi akyinnyegyefoɔ atɛn ebisɛ ohu sɛnkafoɔ ne naadaafoɔ asomwuyɛfoɔ pii wɔ hɔ ne titire no wɔn a wofiri twetiatwa mu a ɛsɛ sɛ wotua wɔn ano wɔn na aniwo mfa soɔ nti wɔkyerɛkyerɛ deɛ nsɛ de dane afie mu butuo wɔn mu bi a ɔyɛ wɔn a wɔn diifoɔ kan sɛ kretafoɔ yɛ atorofoɔ daa mmoa bɔne akwadwofoɔ adidifoɔ adanseɛ yɛ nokorɛ ɛno nti yi wɔn atɛn ketee na wɔn ho ayɛ wɔn din gyidie mu na wɔanyɛ aso amma Yudafoɔ anansesɛm ne nnipa a wɔdane wɔn ho firi nokorɛ no ho ahyɛdeɛ ade nyinaa ho te ma wɔn a wɔn ho teɛ na wɔn a wɔn ho aba fi na wɔnnyi nie no deɛ hwee ho nte ma wɔn na mmom wɔadwene ne wɔn ahonim nyinaa ho aba fi wɔka sɛ wɔnim Onyankopɔn nanso wɔde wɔn nnwuma pa no wɔyɛ nnipa a wɔkyiri wɔn ne asoɔdenfoɔ na wɔmfra mma adwuma pa biara. Tito nwoma ti 2. Na wo deɛ ka nsɛm a ɛfata nkyerɛkyerɛ pa no nkwakoraa ni so nna hɔ wɔn anim nyɛ duru wɔn adwene mu nte wɔn ho nyɛ wɔn den gyidie ɔdɔ ne boasetɔ fam mmerewa nso mu wɔn bra sɛdeɛ ɛfata nipa kronkron wɔnni nsekuro wɔnyɛ asadweam wɔnkyerɛkyerɛ nsɛmpa na wɔde atema ba adwene mu ama wɔadɔ wɔn kununom ne wɔn mma na wɔadwene adwempa ahwɛ wɔn ho so ayɛ wɔn afiafi yie ayɛ adɛɛfoɔ abrɛ wɔn ho ase ama wɔn a wɔn kununom na wɔanka Nyankopɔn asɛm no ho asɛmmɔne mmeranteɛ nso saa na tu wɔnfoɔ na wɔnwene adwempa na biribiara mu no yi ho adi sɛ nnwuma pa nhwɛsoɔ nkyerɛkyerɛ mu yi pɛyɛ animduro asɛmpa ɛyɛ a wɔnya ho asɛm bi nka adi na deɛ ɔne yɛn nya no afɛre ebisɛ onni yɛn ho bɔne biara ka nkoa nso wɔmmrɛ wɔn ho asɛm a wɔn wura no wɔnsɔ wɔn ani ade nyinaa mu wɔntuatua nsɛm ano wɔnnwɛm nneɔma na mmom wɔnyi nokorɛ pa nyinaa nkyerɛ na wɔde ahyehyɛ yɛn agyenkwa Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ ade nyinaa mu na Nyankopɔn adom a ɛde nkwagyeɛ ba ma nnipa nyinaa no ayi ne ho yɛne yɛn sɛ yɛapa musubɔ ne wiase akɔnɔ a yɛmfa adwene mu tia ne trenee ne onyamesom pa ntena wiase bere yi mu ntwɛn Onyankopɔn kɛseɛ ne yɛagye nkwa Kristo Yesu ahotɔ anidasoɔ ne n'anim onyama ho yie ɔno na ɔde ne ho maa yɛn na wagye yɛn afiri mmarato nyinaa mu na wadwira ɔman bi ho ayɛ ɔno ara ne deɛ a wɔbɔ nnwuma pa ho mmɔden yɛnum naka na tu hofoɔ na yi ho atɛn na wode ahyɛ wɔn yie ma obi mmu wɔ akumaa. Tito nwoma ti 3. Kae wɔn na wɔmmrɛ wɔn ho ase mma mpaninnie ne tumi hodoɔ no wɔnyɛ sitie wɔnsiesie wɔn ho mma adwuma pa biara adwuma pa wɔnni obiara ho nsekuro wɔnyɛ atutupɛfoɔ wɔnyo bɛtɛɛ na wɔnyi ɔdwo nyinaa di nkyerɛ nipa nyinaa efisɛ yɛn nso aka ne no ne yɛ nkwasea asoɔdenfoɔ nipa a wɔfonfom som akɔnɔ ne anigyedi ahodoɔ te ne bɔne ne nitan mu a wɔn ho yɛ hi na wɔtentane wɔn ho na yɛagye nkwa Nyankopɔn adɔyɛ ne dɔ yii ne ho adie no ɛmfiri trenee mu nnwuma a yɛayom na mmom ɔno ara ne mmɔborɔhunu nti na mmaa no fa awo foforɔ adwareɛ ne honhom kronkron foforɔ yɛ so gyee yɛn nkwa ɛno na ɔnam yɛagye nkwa Yesu Kristo so hwie guu yɛn so pii na wɔnam n'adom so abu yɛn bem ama yɛayɛ daa nkwa no anidasoɔ ho adedifoɔ ɛyɛ nokwasɛm
Yenum na mehwɛ sɛ wohyɛ mu den. Na wɔn a wɔagye Onyankopɔn adie no adwene sɛdeɛ wɔbɛbɔ nnwuma pa ho mmɔden. Yenum ne deɛ ɛfɛ na yɛma onipa. Na nkwaseɛ akyi nyigyeɛ ne anatoɔ ne kunsum ne mmara ho akasakasa deɛ twe ho firi ho. Efisɛ ɛnyɛ ma hwee na ehunu. Nkyɛmu fareba a wɔakasa akyerɛ no prɛko ne ne mprenu no pa no. Ehunu sɛ deɛ ɔte saa no ne tiri asɛe na ɔyɛ bɔne bu ɔno ara ne ho fo. Sɛ mesoma Artima na Tihiko nkyɛn a, bɔ mmɔden bra me nkyɛn wɔ Nikopoli, na ɛhɔ na mabɔ me tirim sɛ meekodi awɔbrɛ. Bɔ mmɔden gya mmaranimfoɔ Sina ne Apolo kwan yie, na nhia wɔn hwee. Na ma yɛn nnipa no nsua nnwuma pa ho mmɔden mmɔ nso, mfa mmoa wɔn a ehia wɔn, na aba ammɔ wɔn. Wɔn a wɔne me wɔ ha yi nyinaa kyeakyea wɔn a wɔdɔ yɛn wɔ gyidie mu. Adom nka mo nyinaa. Petro nwoma a ɛtɔ so 2 ti baako. Simon Petro, Yesu Kristo akoa ne somafoɔ, de kɔma wɔn a wɔanya gyidi a ne bo yɛ den sɛ yɛn deɛ no, yɛn Nyankopɔn ne Agyenkwa Yesu Kristo tenene mu. Adom ne asomdwie nnɔɔso ma mo, Nyankopɔn ne yɛn Awurade Yesu honimdeɛ mu. Sɛdeɛ ne Nyankopɔn fɛma hoɔden, de nneɛma a ɛfa nkwa ne onyamesom pa ho nyinaa akyɛ yɛn, deɛ ɔnam animonyam ne maninyɔ so afrɛ yɛn no honimdeɛ mu. Ɛno nso so na ɔnam akyɛ yɛn bɔhyɛ a ɛsoso akɛse a ne bo yɛ den. Na sɛ moanya adwane akɔnnɔ mu porɔ a ɛwɔ wiase a, mo afa yeinom so anya Nyankopɔn su no bi. Yɛre nti na mo nso mommɔ mmɔden nyinaa mfa nka ho, na monkyerɛ mo gyidie no mu maninyɔ, ne maninyɔ no mu nimdeɛ, ne nimdeɛ no mu anidahɔ, ne anidahɔ no mu boasetɔ, ne boasetɔ no mu onyamesom pa, ne onyamesom pa no mu onuadɔ, ne onuadɔ no mu ɔdɔ mapa. Na sɛ yeinom wɔ mo mu na ɛdɔɔso a, ɛmma mo nyɛ anihafoɔ ne wɔn a wɔnso aba, yɛn Awurade Yesu Kristo ho nimdeɛ fam. Ɛfiri sɛ deɛ yeinom abɔ no no yɛ onifirani, na n'ani anyam nhunu akyiradeɛ, na ne werɛ afiri ne bɔne a wayɛ dada no ho hohoro. Enti mmom, anuanom, mommɔ mmɔden hyɛ mo frɛ ne mu yie den. Na sɛ moyɛ yeinom a, monsunti da. Na saa na ɔbɛma mo kwan aboro so akɔ yɛn Awurade ne yɛn Agyenkwa Yesu Kristo daa ahenni no mu. Enti memma m'anim pa so sɛ mɛkae mo yeinom daa. Nanso munim dada, na moatim nokore a ɛwɔ hɔ yi mu. Memo akwa ebio. Menim sɛ wahwɛ adeɛ no efiri tire ekɔpem tire. Ti saa bere die sɛ yɛka sɛ wankasa yɛ mpo a obetimi ayɛ. Saa nso na sɛ wohia sɛ yɛn so yɛkɔ mo a onso obetimi ayɛ ne saa. Patro nyɛ sɛ me nko ama obɛfrɛ me sɛ me mɛyɛ adwuma nko a ne hia me. Na emu me sɛ obi mpo bɛyɛ adwuma ama wa. Sɛ ne bɛ obenye nimdeɛ wɔ adeɛ no ho, ɛno nso boa. Nti ewie ne nyinaa no, yɛde exams powder no nso so ɛbɛma efiewura no. Nti sɛ owisu no na ɔtwe so a, obekyɛ mienu. Enwumere a wɔkɔda no, na ɔde half a good toilet seat nim na wa flash ne na ɔtwe so wayɛ ne saa. Afei yɛde saa organico spray no ɛbɛma ho. Ɛno na wode bɛwɔ o toilet seat nim na mɛkyerɛ water closet no. Saa na ɛteɛ. Na ade a ɛwɔ so hu ne sɛ wɔn sɛ biofuel digester no ɛmpɛ samina ano ɔden anaasɛ enunu a ano ɔden. Die nti ɛmpɛ nyinaa ne sɛ digester no ɛyɛ mmoa nti sɛ wohwɛ ye video baako na yɛdi nkan de to hɔ na yɛkyerɛ mmoa no sɛ no mu sitie. Wo sɛ wɔn te sɛ ensonsono no na nso ɛnyɛ ensonsono ɛno ne yɛ biodigester deɛ. Nti no ma ano ɔden anaasɛ nsuhye guma ebekono. Yakopɔn hyira wo. Menim sɛ ebehyia da foforo bio.